Hello students, how was the paper? I think the paper was very genuine. Expected কৰিছিলো অলপ যে পেপাৰখন মানে moderate to tough levelত থাকে, but it was easy to moderate. Reason, I think first পৰীক্ষা হয় বুলিও second most probably ইমান এটা jinx দিয়া নাই. Second বহুত important কথা মই ক'ব বিচাৰো যে জুনে BWD challenge to last, in fact ক'বলৈ গ'লে just 15 days আগৰ পৰা ভালকে follow কৰিছে. More offline students আছে তাৰ বাদ দিও online students যিমানখিনি তোমালোকে follow কৰিছা তোমালোকে একদম ভালকে গম পোৱা কি one shots ৰ পৰা almost 90+% questions direct common আইছে যোন পইণ্টত মই কৈছিলো যে এইটো সাবা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো সাবা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় গুটেখিনি one shots ত কভাৰ কৰিছিলো. And that's the power of one shots actually. If you have not studied the whole year also, তথাপিও মই বাৰে কৈছিলো যে one shots খিনি very very important হয় on a detailed point. And I would like to say and request jone porikha aji disa kali EVS o porikha ase, then mathematics ase, and so on, and other subjects are there. Please focus on basics or poa board hangatik bosto question kitao nohode. You have to be very strong in basics before analyzing anything. Makhara basically bostu bilak sao je kenuka as a teacher, the simple teacher hoy moi, but more hetu conviction thake je questions will always be asked from your base point. Tomak enukwa ta out of the box question ketao nei die. So that is one particular thing. And second, like to congratulate all of you. Bohote mok personally comment korisa, message disa je sir apnar one shots khini pipeline pura common porise, and I will literally prove it. Kondina kontu kotha koisilu, you can check in all of my one shots june mane swa nai, and you come to know why I was focusing ke tumaloke a one shots khini swa. Next, joakali pra my topic or pra simple ma question keta man koisilu moi most important questions eta pattern banaisilu tar pra in fact direct common hai gese. So it's not the fact ki moi bahut hangatik bhabe bostu kor, but I have analyzed and tons of experience ase. তো হেতু কানে এনালাইজ কৰি মই প্ৰত্যেক বস্তুটো চাও কি হ'ব পাৰে, কি পসিবিলিটি আছে, এটো দিব পাৰে নে এটো দিব পাৰে, এটো ৰিপিট কৰিব নে নকৰে. I feel personally basics are very important. Class 11 or basics বহুত important হয়. Class 12 or start কৰাৰ আগত সেশনস বিলাকত আজি আমি তো কমপ্লিটলি পেপাৰ এনালাইসিস কৰিম, কিন্তু তোমালোকে এটো জানিব লাগিব যে তোমালোকে কিমান অ্যাটেম্প কৰিছে. এনেকুৱা নহয়বা যে তোমালোকে ক্লাস 12 খন মানে মই 11 টো জাস্ট পাস কৰিলো. যদি কাবাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই 11, I would like to request you, please go back and check the one shot at least. Jitu moi disu. Jate tumaloko jodi kiba ta basi ase, you can definitely ask for doubts or you can contact me. I have opened up my number also. So hetu kono issues nai. Till then, let's see the video in entire details, and tomage nije calculate kori pla comment section koba ke kiman expected pabo lage. Ar june one shots pori bhal paisa hihote #BWD boli definitely comment koriba. I will expect from you. Okay, so let's not waste time. Porikha ase tumalokor question paper analysis of 2023 AHSEC chemistry first year. First question was a very simple question. Determine the number of moles present in 1.8 grams of water. The number of moles of water kenake ulai mo koisile calculation of moles topic disilu, if you remember. First topic, go and check. Mo koisona ekku manako, you just go and check. Everything is crystal clear. Why I got everything out of the box and still it was all clear. So 1.8 grams mass this hai, molecular mass of water is 18. Straightforward, you'll get 0.1 mole. Hini number of moles direct hudi bodisile. Next up, the question is find out an isoelectronic species among the following. Isoelectronic shobdotor meaning hoy same number of electrons. Same number of electrons. So option khini sake kisman olop question paper pa kati dise, so that's one important point. So isoelectronic kane same number of electrons, yat sidha point ase potassium plus has got 18 electrons, magnesium 2 plus ihotor sot tomar 10 ta electron ase, calcium 2 plus iare tomar completely 18 ta electrons ase, and argon the atomic number 18 hoy, it's got 18 electrons. So tomaloke nije gom pala answer to ki hobo, you'll get this one calcium 2 plus and argon to be isoelectronic. Magnesium 2 plus is not isoelectronic among the following. ঠিক আছে, eketa bitor common jukita ase eketa directly hobo. Okay, so let's move to the next question.
write the IUPAC name of the compound. Both students say to critically ভুল কৰে মই যোৱাকালি IUPAC ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ মই 50+ মিনিমাম এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু মই নমেনক্লেচাৰত মই সিমান এটা বিশেষভাৱে ইম্পৰ্টেঞ্চ নকওঁ কাৰণ সেকেন্ড ইয়াৰ 1-2 মাৰ্ক আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো আহে বাট ইমান ৰেলেভেন্স নাই মেইন অৰ্গানিক IUPAC নমেনক্লেচাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এণ্ড GOC is very much connected. Okay, so write down the IUPAC name of the compound. It's very simple compound actually. It's 3-methyl substituent hoy to then pent 3N 1-wine. It's a perfect name hoy. Jot N ek karne likha jay alkenes or karne karon jodi bhalke soa jay to etu carbon number 1 etu carbon number 2 3 4 and 5 3 তোমার মিথাইল আছে সো এই 3 মিথাইল বটটো ইউজ কৰিছো 5টা কার্বন আছে কারণ পেন্ট ইউজ কৰিছো 3 নম্বৰটোত N আছে ডাবল বন্ডটো আছে হেকানে ইউজ কৰিছো এন্ড 1ত তোমাৰ ইমিডিয়েটলি ফার্স্ট কার্বনৰ পাছত ওয়াইন আছে সো ট্রিপল বন্ড মই ওয়াইন ইউজ কৰিছো and since ইপেনৰ পৰা নাম্বাৰিং ষ্টাৰ্ট হ'ব because preference is given to the triple bond when both are not in same positions obviously in lowest set of locants বুলি পঢ়ায় lowest sum of locants নহয় দেই lowest set of locants is correct IUPAC nomenclature. So that's why it is the correct answer. Next up, arrange the following species in increasing order of ionic radius. Okay, radius or how a simple question that again. Jiman, first of all, let's see this is isoelectronic or not. Yes, it's isoelectronic. Can I get oxygen or tumar 8 electron thake to oxygen -2 tumar 10 electron thakibo. Sodium or tumar 11 electron thake to sodium plus or এটা ইলেকট্রন মাইনাস কৰি দিয়া 10টা ইলেকট্রন থাকিব magnesium it has got 12 electrons in the magnesium 2+ it has got 10 electrons so this is isoelectronic this is the first point first important interesting point is this এই গোটেকেটা কি হয় তোমাৰ isoelectronic isoelectronic এটা পাওয়ার আছে same number of electrons তো isoelectronic যেটা হয় না এটো ভবিষ্যতত লাগিব পারে then you always keep it in mind this question isoelectronic যেটা থাকে তে radius to directly বাহে for an anion so more negative charge থাকিলে more size of an ion more anions more size বা radius যিয়ে নোকোৱা কথাটো একেই বাৰু so answer will be oxygen -2 then sodium plus and then যিমান positivity charge থাকিব হেটো কম থাকিব this is because of Z effective nuclear charge. Okay, next move on. Fill in the blanks. The shape of BF3 molecule is ekdom bhalke saba. My BF3 molecule to aki rekhaisilo. Hybridization. Go and check if I'm not mistaken. Go and check the VSCPR theories, everything. I've already given that. BF3, B, F, yet F and F. So here duta side to side. Ultimately go play. There are got 3 sigma bonds. 3 sigma bonds are hybridization to sp2 hoy. There is no lone pair. Kono lone pair nai. আর লোন পেয়ার না থাকলে সিধা সিধি আনসারটা মই ইয়াত কি লিখিম sp2 হাইব্রিডাইজড প্ল্যানার মলিকুল যেহেতু তোমার পরীক্ষাত স্ট্রাকচার বা শেপটো সুধিছে সিধা সিধি কি হ'ব তোমাৰ প্ল্যানার লিখিলে হ'ব বা sp2 হাইব্রিডাইজড প্ল্যানার মলিকুল বুলি কোনটা লিখিলে হ'ব কথা নাই তো লেটস মুভ টু নেক্সট ওয়ান স্টুডেন্টস ডিফাইন বাফার সলিউশনস আই হ্যাভ সো মাচ মানে ডাইরেক্টলি মই কওঁ আই এম ফিলিং সো গ্রেট টুডে কাৰণ ওয়ান শটস বিলাক ৰিয়েলি মই হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি পেলাই কৰিছো তোমালোকৰ যোনে পঢ়িছা না পুৰা মাৰ্কস পাবা. Define buffer solution. Buffer solutions are those which have got constant pH. There are constant pH thake. A constant pH or so you can give an example also like I already to derive kori disilo sodium acetate aru acetic acid or eta example eta weak acid aru tar salt thake. Etu hol eta acidic buffer thake. Tumi example di dibo para ba basic buffer jodi dia jay jodi tumi basic buffer example to monot ase tetia hole এটা বেস উইক বেস অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তার লগত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটু দিয়া যাব ঠিক আছে. লেটস গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান. হোয়াট ডু মিন বাই দ্য ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এটু স্পেসিফিকলি কোন করছিল যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ইজ আ টেম্পারেচার above which a gas is not liquefied. A gas cannot be liquefied. A gas cannot be liquefied. আজি অলপ গাটো বেয়া হৈছে কেনে মানে অলপ টাইম লাগিলে ভিডিওটো লঞ্চ কৰোতে বাট ষ্টিল কৰি দিছো কাৰণ আই থিংক দিস ইজ মাই জব মাই হোল ৰেসপন্সিবিলিটি ইজ দ্যাট মই তোমালোকক এনালাইজ কৰি পেলাই পেপাৰখন লঞ্চ কৰোঁ ঠিক আছে. নেক্সট আইডেন্টিফাই দ্য ষ্টেট ফাংচনছ এইটো মোৰ বৰ ডাঙৰ ট্ৰিক আছিলে এটা আই অলৱেজ টল্ড ইউ কেপিটেল লেটাৰ্ছবিলাক ডাউন ষ্ট্ৰিক এটা কমপ্লিটলি পইণ্ট আহে
So মই সিধা সিধি কথা কওঁ এইটো মানে ভালকৈ তোমালোকে যদি চোৱা যায় ৰবা মই কোৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি কওঁ তো when I was using state functions যেটা ইউজ কৰা যায় this was completely based on my trick মই ডাইৰেক্ট এটা বহুত ষ্টুডেণ্টে এইটো মুখস্থ কৰিবলৈ দিগদাৰি পায় কিন্তু মই এটা ট্ৰিক দিওঁ আৰু ট্ৰিকটো আছিলে যিমান কেপিটেল লেটাৰ্ছ থাকে সব তোমাৰ ষ্টেট ফাংচন থাকে তো কেমিষ্ট্ৰিত কি হয় W টু স্মল লেটাৰ ইউজ কৰে ভলিউম টু কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰে এনথালপি টু তোমাৰ H বুলি ইউজ কৰে প্ৰেছাৰ টু P and T so these were all the state functions this is one of the biggest down trick মই নিজে এইটো ওলাই থৈছিলোঁ as a student যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়াও ইউজ কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টক মই সদায় সেইটো কওঁ and this is a path function ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট এবাৰ ফ্ৰম পাৰ্ট ফাংচনছ তোমাৰ ৱৰ্কৰ বাদ দিও তোমাৰ স্মল কিউ হয় সো ডন ষ্ট্ৰিকৰ এইটো কাম কৰে আৰু ডন ষ্ট্ৰিক দিম ক্লাছ 12 ঠিক আছে সাংঘাতিকভাৱে একদম ডোন্ট ওয়াৰি ফৰ দিস লেটস গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান which of the following is not a greenhouse gas this is a topic এটা মই এটা অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা এটা ক'ব যাওঁ হা সেবাৰ তো নকওঁ সৰি AHSEC ৰিলিজ টু সিলেবাস দুখন সিলেবাস ইয়াত আউট অফ দ্য 10 out of A answer any 8 answer any 10 okay this we can't judge this particular thing but I think AHSEC common strategically bostu hobo lage because there were two syllabus in one syllabus there was no environmental chemistry and in one syllabus there was environmental chemistry so the revised syllabus jukhon ahisile tat environmental chemistry nasile however it was given in an option pattern so olop etut moi asha koru next time jate olop clarity rakhok even 12 otu jodi kiba modification thake syllabus I would really like to request the stakeholders the entire educational department who is related to the department of chemistry je hihote kom se kom kobo lage je kuntu chapter exclude korise ne ahibo ne chance ase ne optional ot thakibo hito olop idea pale ami olop better pau correct okay so greenhouse gas ami sobe janu greenhouse gas actually it's a very important gas for the entire ozone depletion of rambo kori pelai harvesting of rambo kori pelai kuntu carbon dioxide ki gases holabo pare so among this they have asked not a greenhouse gas no actually it's nitrogen is not a greenhouse gas baki gute keta kintu greenhouse gas hoy thik ase next up choose a correct option now a topic 2 99% schools belagot ba colleges belagot ba videos belagot dia na jay but moi disilu and everyone asked me sir apni a topic to kyo dile moi kolo specifically moi disilu and মই মাৰ্ক কৰি দিছিলো এই টপিকটো একটা এক্সাম্পল পঢ়িবা I always asked মই তোমালোক গুটে থিওৰিও পঢ়াব কোৱা নাছিলো কিন্তু I was just asking যে তোমালোকে গলে এক্সাম্পলটো পঢ়িবা and when I was asking you about the example I specifically marked this go and মই একো নকওঁ go and check one shot in organic chemistry specifically mention আছে যে ক্লোৰোফৰ্ম আৰু এনিলিনৰ মাজত কোনটো প্যাটাৰ্ন ইউজ কৰে that is actually simple distillation this is the method sublimation karone moi use korisilu naphthalene wells example differential extraction karone ami layers of chromatography agar ami use koru it is distillation method kenaka distillation simple kotha aniline is a liquid aru ami sobe jano chloroform is a liquid aru jodi kunba chloroform liquid boli na jana to tomaloke jana sage chloroform to mane maruti bhenor logot bahut dangor eta composition ot ei bharat borkhot agote kidnapping kora gaisile chloroform is a very common example okay kidnapping or material which of the following is a peroxide now this also please go and check S block mane one shot I have specifically given my sob reactions likha nasilu a2 reaction likhisilu kintu you can go and check anywhere you can please go and check I am not deleted anything not cut at anything tomorrow just go and swap okay now among this I told you that this is sodium peroxides sodium peroxide is a specific example of it's a peroxide lithium oxide is a monoxide it's a monoxide and potassium it's a superoxide so it's direct again common from my one shot because iman one shots belak kyo common porise because specific tricky bostu belak ami porhu what is the basicity of H3BO3 go and check yaru one shots jeta moi p block porhai asilu tat ma structure to aksilu tate ma koisilu yate eta H+ diye 1 H+ so basicity is 1 kyo H3BO3 जो स्ट्रक्चर আছে অর্থোবোরিক অ্যাসিড ইহতে পানিত রিঅ্যাকশন করা লগে লগে BOH4 কমপ্লেক্স নেগেটিভ ফর্ম করে which releases how many H+ eta H+ and removal of H+ is known as basicity তো eta H+ রিলিজ করে কারণে 1 is the basicity যদি কবা ক্লিয়ার হয় না আজি ক্লিয়ার করে দিছো ঠিক আছে determine the 4 quantum numbers for the valence electrons of sodium atom I already told you yesterday regarding the
যিখিনি আছিলে যে what are the quantum numbers. So valence electrons of sodium atoms কাৰণে quantum numbers খিনি চাবলৈ কৈছিলো. So sodium atom the electronic configuration hole they have asked about the valence electron. So sodium atom configuration hole 1s2 2s2 then there is 2p6 and then there is 3s1. So valence to etu hol তাৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 3 লিখিব লাগিব তুমি l ৰ ভ্যালু 0 m ৰ ভ্যালু তো 0 এ হ'ব and s ৰ ভ্যালু either a student can write plus half or you can write minus half anyone যদি একেটা ভিতৰত তুমি তিনটাও লিখিছা বা দুটাও লিখিছা তে হাফ মার্ক পাবা আৰু যদি কমপ্লিট লিখি দিছা তেতিয়ালে ফুল মার্কস পাবা ঠিক আছে মই হেতু ক্লাৰিটি কৰি দিছো একচুয়ালি নিয়মটো হয় তেনেকে মার্কস চেক কৰা calculate the amount of water produced in grams amount in grams মই কৈছিলো যে মই ইমানখিনিও মেনশন কৰিছো যদি অকল এমাউন্ট কোডে মোলস কিন্তু মেনশন যদি কৰি দিয়া তুমি চাবা মাস তো লাগিব পাৰে on complete combustion of 1.6 grams of methane so methane যদি combustion কৰা যায় মানে অক্সিজেনৰ লগত বাৰ্ন কৰা যায় it forms carbon dioxide and water before solving this please balance মই আগতেও কৈছো balance কৰাটো দৰকাৰ to two waters and then there is 2O2 okay so ইয়াত আমি জানো কি 1 mole আছে তো ইয়াতে কিমান আছে 2 moles clear তো মই আৰু এটা কথা কৈছিলো কি number of moles by ratio দি ওলাব পাৰি তোমালোকৰ কথা ইয়াত যদি তোমাৰ 1 mole মানে কিমান মাস হয় 16 grams আৰু ইয়াত কিমান মাস হয় 2 into 18 grams 2 কিয় দি মাল্টিপ্লাই কৰিলো কাৰণ দুটা মোল আছে that is 36 grams so খুদিছে যদি 16 গ্রামে আমি জানো কি 36 গ্রাম দিয়ে তেটা খুদিছে কি 1.6 grams of methane কিমান দিব 1.6 grams of methane কিমান দিব 3.6 grams clear I suppose easy as a radio center broadcasts programs at a frequency of 100.8 megahertz মানে frequency তো কিমান দিছে 100.8 megahertz so কিমান হ'ব 100.8 into 10 to the power 6 hertz mega means 10 to the power 6 calculate the wavelength in meters of electromagnetic radiation emitted by the transmitter so this question actually মই নাজানো তোমালোকে জানা না নাজানা যে world's one of the most easiest questions what is that normally আমি জানো কি velocity is equals to frequency into wavelength এটা জানা না velocity is frequency into wavelength now তোমাক frequency দিছে and they have told that it's a radio wavelength tamne a2 obviously the electromagnetic wave hoy electromagnetic wave or velocity to tumi constant rakhiba 3 into 10 power 8 frequency this is 100.8 into 10 to the power 6 and into lambda please calculate the value of lambda your job is done it's a much more easier question than expected electromagnetic radiation e amak ekdom fix kori diye de that this iska velocity it must be 3 into 10 to the power 8 meter per seconds next in general electron gain enthalpy now just go to the previous video just here agor video to most important questions sir tar my specifically this electron gain enthalpy saba are he electron gain enthalpy group 16 and group 17 mole mention kori disu okay periodic table tar hitwe hai sir my I don't want to speak anything just you go and check what is the difference between normal channels and our channel we are working for you all theek hai sir so electron gain enthalpy of elements becomes less negative down the group correct however electron gain enthalpy of fluorine is less negative than the succeeding element explain why size মই কৈছিলো যে ক্লোরিন তো অলপ বাঢ়ি যায় ফ্লোরিন সেকেন্ড পজিশনত আহে ব্রোমিন এন্ড দেন আয়োডিন রিজন ফ্লোরিনৰ সাইজ তো স্মল হয় size to small size hole repulsion to electron repulsions bahi jay that's the answer koisu bar still write the chemical reactions involved in the detection of chlorine and organic compound by Assamese extract okay now ma already koisu ya logot silver chloride precipitation hoy to tomar jodi Assamese extract of sodium tube logot jodi use kora jay okay like Na sodium red hot sodium tube asile hoy na tar logot jodi x2 reaction kora jay do you get nothing but sodium halide hey sodium halide to jetu asile NaX jetu asile tar logot jodi tumi silver nitrate di dia teda ami pam AgX plus NaNO3 hey AgX to ki hoy students it's a halogen aru jodi jama porikhat halogen to chlorine hodise to a X bela ki hedi replace koriba replace by Cl replaced by chlorine that's it full marks pai deba কোনবাই অকল তলৰ ৰিঅ্যাকশনটো লিখিলো কিন্তু ফুল মার্কস দিব লাগে দে মোৰ হিচাপত
What are the significance of van der Waals constants A and B? I've already told the units soa, tar value power to soa. Small a, go to one shots to tate to ase mo kobo na lage, but still small a, it is intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction বুলি কওঁ আমি আকৰ্ষণটোৰ ওপৰত কথা থাকে and B, this is known as the co-volume or excluded volume. Co-volume or excluded volume. tar unit to likhi dibo para kotha nai. Now state and explain the first law of thermodynamics. Obviously first law motode it can be created, cannot be created, cannot be destroyed, but change koribo pari. And the expression jodi thake, that is nothing but delta U is equals to Q plus W, where delta U is nothing but internal energy change. Jana sake thermodynamics one shot ot bahut dhuniya ke diya goise, please have a check. Thik ase, Q heat and W is nothing but the work done. Clear? Let's move to the next one. Determine the pH of a 0.05 molar ammonia solution. Now, this was a question that was asked to me by one of my students. Mo student bahut hudise kintu je sir etu question kenaka solve korim. Moi ko moi ta simple kotha kobo bisaru, this question is not possible to solve. Kyo? To bahut sir ami to solve kori aisu enake koribo nwara. Kyo? Moi tomak reason kau ha, this is an invalid question. Kyo? To bhalke so determine the pH of a 0.05 molar ammonia solution. Now please keep it in mind, ammonia jitia solution diye mane pani dhaliba. Pani dhalile ki form kore? Ammonium hydroxide. Now ammonium hydroxide is a very weak base. It's a very weak base. Sabare, this is one of the most trickiest questions. It's a very weak base. Now so it a very weak base hoy, if it's a very weak base, to ammonium hydroxide will dissociate as equilibrium ammonium ions and OH minus ions. Let's take a C. Acha C to nolo. Concentration to 0.05 molar dise. So it is 0.05 dash dash starting on. Next 0.05 into 1 minus alpha thake. It is 0.05 alpha thake. And this is 0.05 alpha thake. Now to pH to direct napo abaro POH paba. So POH korote minus log of 0.05 into alpha. Clear? OH minus a direct concentration of bahai. But my question to it, where, how can you find out alpha? Alpha value whole root over KB into by C. C u dise baro. C to jagar ma tuma directly dhora 0.05 bahai dim. How to find the KB? Was it given in the question paper? No. It was not given in the question paper. I don't think so. There much sobore jodi beleg question I don't know. But moi jokon paper paisu tat asle. I don't think so. Please comment koriba je tumalokor tate KB value dia goisil ne nai. Jodi bhalke video to so eta saba koba ki KB value. This is a previous question repeated. And previous questions to etu bhul asle. Moi students ko koisu this is not possible to be solved. Why KB na jano? Eta KB ami na jano aru etu amak data supply koribo lage niyom motote you can mukhast koribo na. Moi to jano answer. More KB value মই জানো as a teacher জানো মই বহুত বছৰ ধৰি পঢ়াইছো, but this is not to be taught to the students কাৰণ আমাক এইটো বস্তু জনোৱা যায় যে প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰতে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট দে ডিফাৰ ইন টেম্পারেচার সো না ইয়াৰ টেম্পারেচার কৈছে নেকি কিমান নাই কোৱা সো ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টস আর ডিপেন্ডেন্ট আপন টেম্পারেচার বদলিলে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট বদলে ইয়াত কোনো টেম্পারেচাৰৰ কথা মেনশনে নাই তাৰ মানে নিশ্চয় এই কোৱেশ্চনটো ভুল আছে বা ইনকমপ্লিট I think this should be awarded with full marks, free marks. So this should be awarded with free marks. More হিচাপত it will free mark pabo lage to all the students. Please comment je free marks pabo lage ne na lage a question to thik ase. Let's move to the next. What is a disproportionation reaction? Eta enuka reaction jot both oxidation and reduction takes place. Both oxidation and reduction takes place. Yeah, so what's a common example ki hai? যিকোনো এটা হ্যালোজেনক যদি বেসত ঢালি দিয়া হি ডিসপ্রপোর্শনেশন গুছি যায় এক্সাম্পল ইজ লাইক Cl- and OCl-. সেকেন্ড ইয়াৰৰ এটো বৰ ফেমাস ৰিঅ্যাকশন হয় বাট ফার্স্ট ইয়াৰটো এটো আমি জানো এটো কৰোৱা যায় এন্ড ব্যালেন্সিংটো আছে টেক্সট বুকতো আছে ঠিক আছে নেক্সট ফাইন্ড আউট দ্য কোভ্যালেন্ট এন্ড মেটালিক হাইড্রাইডস হাইড্রোজেনত মই কৈছিলো কোনটো কোভ্যালেন্ট কোনটো মেটালিক আৰু কি হয়
Covalent hydrides are nothing but very specifically যদি আমি সোয়া যায় covalent hydrides ইয়াতে water আছে. This is electron precise. Sorry, not precise, it's rich. But in other words, nalage baru muk rich kobole muk covalent lagibo. This is your metallic. And titanium H1.7 ne kiba dia ase. This is non stoichiometric boli ko formula to maintain na thake. Ammonia is again covalent. Sorry. Lithium is ionic but salt like. So tumak A2 মাৰিব লাগিব A2 মাৰিব লাগিব A2 মাৰিব লাগিব covalent and metallic. This is not required because it is an ionic hydride হয় ঠিক আছে পেপাৰ মতে আনসাৰ দিব লাগিব. Coming to the next point of the questions, alkali metals বলো হাঁহি মেটো question গুটে chapter to S block মই কৈছিলো কি এটো সবতছে important question I was telling in my video and this only came. Alkali metals dissolve in liquid ammonia giving deep blue solutions. Explain why. Due to ammoniated electrons. Due to ammoniated electrons. Here 2 mark আছে যদি এখিনি লেখা 1 mark মোৰ মতে দিব লাগে and then metal plus matter reaction লিখিছিলো go and check one shots. Ammonia নৰাটা কাম কৰিম সময় পালে মই এটো টাইম স্ট্যাম্পস কৰা দি দিম কোনটো ৰেফারেন্স কি ওয়ান কোনটো টাইমত আসলে ঠিক আছে. So M plus X plus ammonia gives you M ammonia X positive plus electron ammonia 5. This is the presence mo koisilo jodi blue color harande hoy and jodi basic concentration hoy eta brown hoy jay mot ase ne. Okay, explain why lithium and magnesium have got similar properties. We all know about this. Moi koisilo kali first please go and check the topics X block P block then mo koisilo this is very important question. This is known as because of diagonal relationships. আৰু মই এটো কৈছিলো খালি ডায়াগোনাল ৰিলেশনশিপস লিখিলে নহব তো হেকানে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে কৈছিলো ডায়াগোনাল ৰিলেশনৰ কাৰণে আসলে এন্ড ডায়াগোনাল ৰিলেশনশিপস কিহৰ কাৰণে হয় 5 ভ্যালু বা পোলাৰাইজিং পাৱাৰ টো সেম থাকে. Next, what is the repeating unit of present in silicons? ভালকে কালি মই যে কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰি আসলো তাত মানে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস খিনি তাত যাবা আৰু সাবা শুনিবা একদম ধুনিয়াকৈ কৈছিলো যে সিলিকন শব্দটোৰ ইম্পৰ্টেন্স মই কৈছিলো এটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰু I have discussed on this particular point. So I told you R2S R2 আসলে SiNO the repetition unit asle enake ma dekhona aru deni. Anyways, so this is the repeating unit. A repeating units kini ami dorkar asle silicons very common question that has also come. Go and check yesterday's most common question also tate ma kosilo silicons upor question khuda to katang silicates koisilo silicons koisilo kintu silicons besi important asle. Next, classical smog again this is out of the box question because environmental chemistry was not again included. Okay, but still ma koi disu classical smog occurs in warm dry and sunny climate. True, it's a true statement. It is true hoy statement to photochemical smog tumar thanda cool and humid place or hoy ar dry statement tumar classical smog hoy. What are the components of classical smog? Tumi jikono eta duta example likhibo para PAN boli eta ase pan nohoy dei polyacrylonitrile. You can write ozone, you can write acrolein, jikono eta bostu likhibo para any one of the examples you can write. Ozone ba pan likhileo hoy jay example ase. Next up, a compound contains, look at the power. I told you in the topic yesterday ki empirical formula sai jaba dei percentage dibo percentage divide koribo. So let's see what is the empirical and the molecular formula of the compound. Solve kori diu. Carbon ase, hydrogen ase and oxygen ase. So carbon or 52.14 dise, hydrogen or 13.13 dise and oxygen or dise tomar 34.73. Okay, ma question here the percentage of divide koribo labo by their atomic masses. So this is so this is roughly 4.3. Okay, this is roughly 13.13 and this is roughly sorry 2.16 manai. Okay, so smallest number asle smallest number to the akor a number ke goti ke divide koribo koisilo and 2.16. Okay, now this is almost 2 times and this is almost 1 time. This will be roughly almost 6 times. Yeah, so the formula would have been C2H6NO. Okay, this is an alcohol actually. Alcohol by ether hobo par actually. Okay,
So anyways, এইটো হল তোমাৰ empirical formula আসলে empirical formula to পৰা তোমাৰ empirical mass to ওলাবলৈ কৈছিলো মই তোমাৰ that is 2 into 12 is 24 plus 6 plus 16 that is your 46 grams is the empirical mass small n or value to কি থাকে molecular mass by empirical mass মনত আছে নে molecular mass was how much here 46 same only so value of n is 1 so molecular formula or empirical formula completely same হৈ যায় clear very easy question actually next in general ionization energy of elements increases from left to right across the period but actual order of ionization energy is this one okay fine explain why beryllium बहुत easy question है beryllium और याद को एनके उल्टा पलटा क्यों हो गया reason fulfilled s duta electrons ये तो आंसर लिखिए बा next oxygen has got lower ionization energy than nitrogen and fluorine nitrogen has got 1s2 2s2 and 2p3 2p3 is half filled तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सॉरी क्यों कम बिकॉज ऑक्सीजन और तुम्हार हाफ फिल নহয় स्टेबल নহয় কিন্তু অক্সিজেন और फ्लोरीन को क्यों कम बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज डन very easy questions have come okay draw the most stable structure of ClF3 molecules mentioning the hybridization state of the central atom okay most stable structure in the sense that as waha it all critical হয় Cl eta duta tinta saita pasta sota aru hatta mo koisilo most negative element should be outside so eta fluorine yak di dilu eta fluorine yak di dilu eta fluorine yak di dilu duta aram se lone pair pai golo so this is our structure sp3d mo koisilo count the lone pairs in the sigma bonds so total answer is sp3d the hybridization structure jo to hobo এটা লোন পেয়ার মই আৰু বা কৰিছো this is only correct for your board level exams এটা আমাৰ t shape বুলিও কয় that is the geometry sorry shape তো তোমাৰ t shape হয় okay and geometry g মই লিখি দিছো that is nothing but your trigonal bipyramidal clear but perfect answer is bent T jone mo students offline or ase to gom poai dosto thik ase okay 500 liter of a gas at 1 bar pressure is compressed to 200 liter of a gas at 30 degree at 30 degree celsius mo koisilo jeta states of matter question solve korisilo first question mane asle eto p1 v1 equals to p2 v2 direct logaba ko it's Boyle's law kan at 30 degree celsius mane constant temperature aru constant temperature mane सीधा ami ki use koru Boyle's law isotherms নহয় জানো तो Boyle's law p1 v1 equals to p2 v2 तो p1 किमान আছে p1 is 1 bar v1 किमान আছে 500 liters p2 किमान আছে p2 pressure 2 is x महतो उलाब लगे and volume 2 is 200 liters job is done only finish enjoy the marks 2.5 bars this is the final pressure clear okay the threshold frequency of a metal I told about photoelectric effect it is going to come direct photoelectric কথা কৈছিলো first topic আছে atomic structure boy বহুত বেলেগ topic দিও পাইলো but photoelectric effect the first ৰাখিছিলো বহুত important dot বাদে the threshold frequency of a metal is this much okay if a radiation of frequency is this one strikes the metal and results emission of an electron calculate the kinetic energy very easy question kinetic energy is nothing but equals to in I minus E naught तो ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে h into nu I minus h into nu naught so h to যদি কমন লোৱা যায় that is I লিখিছো nu I minus nu naught h ৰ ভ্যালু কিমান আছে 6.6 into 10 to the power minus 34 multiplied by incident frequency কিমান আছে ইমান 10 to the power 15 আচ্ছা মই 10 into 10 to the power 14 লিখিলো মোৰ ক্যালকুলেশনছ কাৰণে ইজি হয় minus 7 into 10 to the power 14 বাকি মই আকৌ কৰিবই নালাগিব আনসাৰ হৈ গৈছে done only man ki aru alop easy korilu mo koi dia 6.6 into 10 to the power minus 20 into 3 eto hol 10 minus 7 is 3 3 into 10 to the power 14 hele minus 20 he gol so this is 2 into 10 to the power minus 19 joules approximately rough okay let's move to the next question now define coefficient of viscosity a2 koisilo liquid state
ये तो पढ़िबा स्टेट्स ऑफ मैटर भालके गई पे गो एंड चेक द वन शॉट्स मैं कुछ नहीं बोलने वाला define coefficient of viscosity we all know this is known as eta f equal to eta a dv by x minus eta a by dv dx asle mention the factors eta asle temperature bahile coefficient of viscosity tomar komi jay mane motion beshi hoy jabo tomar and temperature coefficient of viscosity no hoy viscous force to tomar komi jabo and tomar jo attraction asle intermolecular force je ase तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हले मैं की বুলি কৈছিলো जिमान बेसी जुसे ধৰে হিমান মো হানি আৰু পানীৰ एग्जांपल দিছিলো আৰু না টমেটো সসৰ দিছিলো সো ফোর্স অফ viscous force বাঢ়ি যাব যদি এটো বাঢ়ি যায় ক্লিয়াৰ নেক্সট আপ for the reaction this one whether the reaction is spontaneous or not very simple question বেছি মাথা মাৰিব নালাগে temperature is given 298 kelvin okay so delta g is equals to del h minus T into delta S. So delta H किमान আছে 400 kilojoules এটা ভুল কৰে স্টুডেন্টসে kilojoules पर प्लीज कन्वर्ट কৰি লবা জুলছ লৈ নহলে এটো ভুল হৈ যাব आंसर minus temperature is 298 into delta S is 0.2 into 10 to the power 3 মই সাধাৰণতে মই জানো দুটাই kilojoules আছে তোমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব বাট ষ্টিল মই প্ৰিফাৰ কৰো মই অলপ সিম্পল স্ট্ৰ্যাটেজিক্যাল পইণ্ট হয় কাম কৰো so if you take now common out to be 10 to the power 3 যদি কমন লৈ লোৱা so it's 0.2 in this one almost 60 rather 60 so it's 340 almost into the power 3 joules now if you observe practically jodi tumai swa jay 0.2 kilojoules ahile 400 into the power 3 okay common lolo ami 60 this is a positive value so reaction is non spontaneous I hope it is non spontaneous isn't it any calculation mistakes I don't think so yeah the reaction is non spontaneous because delta g jodi positive hoy reaction is always non spontaneous clear check kori salo pora to bolage if you want to have point e jodi tumala konba kilojoules to korisa kono apotti nei 400 minus 298 into 0.2 so this is again 400 minus 60 that's 340 kilojoules okay next up find the relation between Kp and Kc this is a direct derivations very simple derivations I've already done in my equilibriums one shot chemical equilibrium please have a check बार बार बताता ही रहता हूँ बच्चों को Kp equal to Kc केस ले फॉर्मूला तो फाइनल है Kp equals to Kc RT to the power delta Ng it will derive करबो লাগিব next determine the oxidation number of the following points and which is the oxidation and reduction pairs okay it's a simple question but still let's go into that particular point yate chromium dichromate কৰিছে না dichromate yate chromium তুমি +6 পাবা ইয়াত সালফাৰ তুমি +4 পাবা ইয়াত chromium তুমি +3 পাবা and sulfate মই তোমাৰ +6 পাবা মই যোৱাকালি যে redox section দিছিলো মই ডাইৰেক্ট দুটা কোৱেশ্চন পইণ্ট দিছিলো দুটাই টপিক দিছিলো balance and what was this one disproportion is an example of asle balancing koislo and oxidation number hetu aise direct so +6 over +3 this is going for the reduction section and +4 over +6 this is going for oxidation clear okay what is syngas this is also directly from hydrogen chapter okay hydrogen chapter bhalke saba olop so tare syngas ma directly koisilo duta gas koisilo apart from syngas ma producer gas koisilo important asle so syngas is nothing but carbon monoxide plus hydrogen together is called as the syngas next preparation of syngas monod ase sake steam মই নকো দিয়া এটো ডাইৰেক্টলি ওয়ান শট সব ডাইৰেক্ট লিছিলে কি আসলে গ্যাসিফিকেশন অফ কোল মন আছে না কোল টু কি হয় কোল টু স্টিমৰ লগত ৰিএক্ট কৰে হনে নহয় steam this is your steam and this is your coal তো ৰিএক্ট কৰিলে একেলগে ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত কাৰ্বন মনোক্সাইড প্লাস হাইড্ৰোজেন সো এটা যদি বহুত স্মার্ট টিচার হয় ন যদি তুমি এনেকানি লিখা কাটি দিব যদি তুমি কার্বন মনোক্সাইড প্লাস হাইড্ৰোজেন লিখা মই যদি এটা টিচার হলো দেন কেমিস্ট্রি জুনে কারেক্ট কৰে পেপার মই এটা কাটি দিম কিয় কোৱাচোন টুগেদার লিখিব লাগিব তেতিয়াহে কারেক্ট হয় একেলগে থাকে নহলে দেখোন কার্বন মনোক্সাইড বেলেগ গ্যাস হাইড্ৰোজেন গ্যাস বেলেগ গ্যাস হয় নহয় সো এখানে মই ব্র্যাকেট দিও চাবা এনিৱেজ এইটো ভুল নহয় বাৰু তোমাৰ ওচৰত তুমি চালে গম পাবা বাৰু ঠিক আছে okay let's move to the next one what is hydration enthalpy very simple concept at energy jiman khini water molecule surround kore arrange the orders in my so I don't speak much please go and just check S block abhi जिस जिसको समय है ना अभी जाओ हाल के स्वा
তাৰ এছ ব্লকত যে মই দিছোঁ তাতে মই এইটো মই এখন ডাইৰেক্ট চাৰ্ট দিছিলোঁ যেটো আমাৰ এনচিআৰটি টেক্সটবুক হয় তাতে মই ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোৱে হাইড্ৰেশ্যন এনথালপি কওঁ ৰিজন সেইটো আহা পচিবিলিটিও বেছি চ' দিছ ইজ দ্য টেকনিক পইণ্টছ চ' অবজাৰ্ভ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট ইয়াতে মই কি কৈছিলোঁ ইয়াত চবতছে ডাউন দ্য গ্ৰুপ কি হয় হাইড্ৰেশ্যন এনথালপি কমি যায় চ' চবতছে বেছি হ'ব তোমাৰ বেৰিলিয়াম 2+ তাৰপিছত আহিব তোমাৰ মেগনেছিয়াম 2+, calcium 2+, and then strontium 2+. Is the hydration enthalpy. It goes. Why? Small size. Reason is small size. Delta H hydration increases. Basic pani attract koribo pare. Next up, determine electrophiles and nucleophiles. Electrophile kun hoy? Electron bhal pai. Koisil mon ase ne? Kone electron bhal pai. Etu electrophile hoy. BF3 molecule roba. এইটো ইলেক্ট্ৰোফাইল হয় মই ই লিখি দিছোঁ তাৰ তলত এইটো নিউক্লিওফাইল হয় কাৰণ লোন পেয়াৰ আছে এইটো নিউক্লিওফাইল হয় লোন পেয়াৰ আছে এইটো নেগেটিভ চাৰ্জ আছে নিউক্লিওফাইল হয় এইটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰোফাইল হয় H+ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰোফাইল হয় এণ্ড ৱাটাৰ তোমাৰ নিউক্লিওফাইল হয় ক্লিয়াৰ E ফৰ ইলেক্ট্ৰোফাইল এণ্ড N ফৰ মই লিখি দিওঁ নহ'লে আকৌ কনফিউজ হ'ব চাৰে E আৰু N কি লিখি থ'লেহে E ফৰ ইলেক্ট্ৰোফাইল এণ্ড N ফৰ নিউক্লিওফাইল क्लियर नेक्स्ट मूव ऑन हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी देखो तुम ध्यान से जाके देखो यही तीनों क्वेश्चंस कराया था ये तो प्रथम तो बेंजीन तो एरोमेटिक होबो ये तो तुम्हार नॉन एरोमेटिक होबो एंड दिस इज योर एंटी एरोमेटिक बहुत दुनिया के कंडीशंस बिलाको लिखि दिसिलो डेफिनेशन सब ভালকে চালে হেখিনি তো বাপ রে বাপ অর্গানিকত যিখিনি গোটে কমন পড়িছে সব what is borax bit test this is also I wrote down very nicely in p block go and check p block আৰু p blockত ধুনিয়াকে লিখি দিছিলো যে borax যেটো আছে Na2B4O7 তাক প্ৰথম 10 ওয়াটার মলিকিউলস যেটা থাকে তাক যদি হিট করা যায় হি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমাক কি দিয়ে Na2B4O7 আর তাকো যদি হিট করা যায় তেতে হি ফর্ম করে NaBO2 প্লাস B2O3 মনত আছে নে আর তাক ইয়ার লগত যদি মেটাল সল্টস ব্লক দিয়া যায় দেন দে শো কালার্স and this is called as the borax bead test like cobaltor logot green copper logot blue enuka dhornor what is the molecular orbital diagram of N2 molecule you have to draw a diagram eneke mon asene eneke ekita akhibo lagibo and then calculate the bond order of N2 molecule this is bond order 3 etu chemical bonding ot koraisilo nitrogen molecule very common questions which quantum numbers are associated with the shape and orientation shape lo actually tomar L hoy azimuthal quantum number orientation logot magnetic quantum number thik ase arrange the orders in order of increasing energy now 3 plus 0 of Bohr principle 3 4f is 4 plus 3 that's 7 then there is 5p also that is 5 plus 1 that is equal to 6 and then 6d is 6 plus 2 that is 8 तो सबसे बेसी कार होबो सबसे कम कार होबो 3s तारकोय बेसी कार होबो तुम्हार या 5p and then there is 4f and सबसे बेसी होबो 6d so this is the correct answers clear going to the next question now what is an ideal gas ideal gas which follows ideal gas equation can oxygen gas behave as an ideal gas yes at STP it can definitely follow ideal gas derive the ideal gas equation PV equal to nRT eto tomak derive koribo lage come on we have done ma also ya shortcut koisilo log eta naam abc hisabe monot rakhiba kokor pra koribo lage Avogadro's law v inversely directly proportional to n Boyle's inversely proportional to pressure and Charles v directly proportional to temperature ekhini pra ami derive kori diu common level Markovnikov rule I told you Markovnikov and anti-Markovnikov please check my aku no just check the one shots and check the last most important questions you'll see majority of them now ekhini tahile here are alkenes सीधा answers CH3 here CH ahibo here CH3 ahibo here chlorine ahibo this is the major product correct one let's move to the next point okay I told you about this is another very famous important question that I would like to discuss my benzene preparation korisilo and zinc logot jodi phenol dia jay this produces your benzene okay এই যে ইথাইনৰ লগত আইৰন ৰেড হট আইৰন টিউব মই সাইক্লিক পলিমাৰাইজেশন বুলি কৈছিলো দিস ইজ অলসো প্ৰডিউসিং ইয়োৰ বেনজিন আৰু হাইড্ৰোজেন গ্যাস আৰু লিনলাৰ্স ক্যাটালিস্ট মই কৈছিলো যে এক স্টেপ লগে যায় লিনলাৰ্স ক্যাটালিস্ট তো ট্ৰিপল বন্ডৰ পৰা তোমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হ'ব এলকিনস
Clear? And sodium diether, come on, this is nothing but woods. And woods reaction of ki hai double ho jaye. So here 3 carbon ase to tomar 3 this is the answers. Hexane. Going to the last question. State Le-Chatelier's principle. Makole koisu equilibrium is not disturbed. Definition kini. Applying Le-Chatelier's principle, explain the effect of temperature and pressure in the production of ammonia by Haber's process, starting from nitrogen. So nitrogen gas or 3 hydrogen gas equilibrium to 2NH3. Into gas, into gas, into gas. So এই যে আছে তোমার ইয়াত ভালকে চালে তোমালোকে গম পাবা ইয়াৰে তোমাৰ 4 মোলস আছে ৰিঅ্যাক্টেন্ট সেকশনত আৰু প্ৰডাক্ট সেকশনত 2 মোলস আছে যদি প্ৰেসাৰ বঢ়াও তেতিয়া কি হ'ব প্ৰেসাৰ বঢ়ালে মই ট্ৰিকটো কি কৈছিল যদি প্ৰেসাৰ বঢ়াই ফাইনাল কি কৰিব লাগে নাম্বাৰ অফ মোলস কমিব লাগে কোন পানে কমে 4/2 so this is a case of forward reactions আৰু forward reaction হলে কি হ'ব more ammonia is produced since it is an exothermic reaction okay so যদি temperature বাঢ়াও তেতিয়া উল্টা backward forward reactions form কৰিব high temperatures forward reactions in favor কৰিব clear so I would like to say that my analysis is done student jodi konoba okol one shot sai goise or most important question I expect my 50 plus 80 plus likhi ni diu kiba ta karon likham jodi khosaji gute hini saisa kinu marks paba eto puwa tu khata expecting you all to get at least 30 marks in practical my assumption dhorisu dei so out of 70 I think 50 to 55 plus was a scoreable paper more is about 45 marks bahut easy asle paper khanot 15 marks মানে মডারেট আসলে এন্ড 10 মার্কস অলপ টাফ কোশ্চেনস কিছুমান আইছে যত অলপ কনসেপ্ট বেসড হয় হালাক মানে বড় জেনুইন পয়েন্ট আই থিংক পেপার ওয়াজ মডারেট পারি আরামসে 40 45 সবে পারি যদি অলপ ভালকে পঢ়া গৈছে এট লিস্ট আজি এটু ক্লাস 11 এর ভিডিও লাস্ট হয় লাস্ট মানে আজীবনৰ কাৰণে লাস্ট নহয় দেই সো তোমালোকৰ পৰীক্ষা আছে উইল বি আপলোডিং ইট নাও এন্ড দেন আই এক্সপেক্ট ইউ টু অল যে তোমালোকে গম পালা যে ৰিয়েলিটি আমি কিমান কষ্ট কৰি আছো কিয় ইমান কষ্ট কৰি ওয়ান শটস বনাই আছো আৰু কিয় তোমালোকৰ ডিটেইলছ হম তো আমি ক্লাস 12 ত লঞ্চ কৰিম যাম এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰাই a detailed complete chemistry course on BWD complete full chemistry course on BWD boards JEE NEET CUET research science degree kane ziman exams ase tar kane best perfect chemistry with something special a something special to ekane kolu it's really special history pura india juto ekunu corona attempt heto attempt koribo jam something which is completely different je protector reaction mukhosto koribo lage ne na lage trick to ki a trick to hopsot ami nu kod dekhisu eblak sob students or chemistry monot olop tough thake so I'll make you visualize the chemistry exactly hoy ki and we'll do lots of things so as I have told jodi tumalokor porikha khon bhal hoise beya hoise I will not comment ma kitao comment nokore ta student er exam opor jiman marks kosto koribo paisla himan ke paisa aru eta pahori jwa forget about that 11 to complete crops take a 1-2 day break mental relaxation lage 11 was a junks point 12 ek bosor bosot আমি আজি পজিশন তো এনেকৈ থাকিব লাগে যে স্যার এইটো কমন পইলে সব পাইলো এটু পাইলো সব হৈ গল so I would really like all the best for the upcoming exams till then do not forget যে নিজৰ জুনিয়ৰ্স বেলাকক কবা কি স্যার আমাৰ কাৰণে কৰি দিছিলে মোৰ একো নাই I just want that তোমালোকৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হওক আৰু তোমালোকৰ নেক্সট জেনাৰেশন টু ফিট পঢ়ক যেটো মই বিচাৰি আছো কমপ্লিট ফ্ৰী এডুকেশনস okay মোৰ এটা টাৰ্গেট আছিল জনে মোৰ ফাৰ্স্ট ভিডিওটো চাইছা গম পোৱা যে I wanted to create something complete a different social impact and for that মই নিজে ভাবা নাছিল যে ইমান কম সময়ত ইমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব মই ভাবা নাছিল মানে হ'ব suddenly 1000 পালো এটা 1500 ক্ৰছ কৰিলো তো মানে the family is growing আৰু ফ্যামিলিটো লগত I am really thankful to all my students জুনে তোমালোকে ভিডিওটো চাই আছা I am really thankful to you যে তোমালোকৰ কাৰণে হৈছে মোৰ কাৰণে হোৱা নাই it's not me it 1500 plus মানুহ যে তোমালোকে আজি এই ৰেকৰ্ডিং কৰা ডেটৰ সময়ত কৈছো it's a very big emotion for me also and I was মানে মই simple বস্তু এটা start কৰিছো and you all have supported me thank you a lot and keep subscribing this particular channel notification bell to মানে click কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা এটা সবে কয় মও কম
আৰু please share among the friends and do analyze and comment. Thank you for the day.